Lobat ko. Grandi. Diyan ko yung kay Tuan siya. Wala to siya sa imo. Isa na unay kikid. Oh, naayik. Pinakabot na blow maya. Birthday ani ni mamang guys. Oh. Blow the candle. Dili si Maya, lalapit si Maya. Blow the candle. Papasok deh. Tayo. Nakailotan? Kaon na sila. Kaon na sila cake guys. Oh, ina na pag slice guys. Kagkik. Mm. Busog gina sila aning cake guys. Dagang kayo ng beer. Sa Cold Front nigikan guys. Thank you Cold Front. Baka naman. Sige ko be. Cold Front. Dapat abin ako purple yam. Nato ko purple yam pero walay available. Ano naman? Order eh. Ganahan ta ko ato kay Violet ba lami to. Lamig yun eh. Naghanap po inaan.